हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हिमांशु एजुकेशन पिला माने पूर्व क्लास रे आमे राघवंक लंका यात्रा अनुकूल विषय रो प्रश्न उत्तर आउ सरलार्थ आलोचना करथिले। तेबे पिला माने एई वीडियो रे आमे जन्मभूमि हैला गद्यर तुमरो 2 नंबर विषय पिला माने हैला कि 2 नंबर विषय जन्मभूमि विषय रे आमे आलोचना करिबा। आउ तुमे नोट करिवो पिला माने हैला नोट करिवो। चलो आमे आलोचना करिबा। देखो पिला माने 1 नंबर कहिछि कि आयु सूर्य एरा ठीक व्यास व्याकरण चिन्ह कोन हो पिला माने ना आयु रूपक सूर्य। सेकंड कहि धर्मांतर एरा विग्रह वाक्य कोन ना अन्य धर्म हैला कि तार विग्रह वाक्य। पुनर्जन्म रो संधि विच्छेद होला पिला माने पुनः युक्त जन्म लिखिबो। 4 नंबर कहि शुष्क शुष युक्त त। 5 नंबर पिला माने कोन हबो ना शारीरिक कोडा ठीक हबो शारीरिक ना पिला माने तमरो ग नंबर ऑप्शन जो अछि तालबेस रे आकार र रे दीर्घिकार आउडे र रे हस्यकार क बुझे पड़ला। ग्राम मध्य रे एक परिवारत्व परंपरा स्वरूप मध्य कोडा ठीक हैला कोडा ग्रहणीय ना ग्राम रे जाति वर्ण निर्विशेष रे भाई भौणी कक्का खुड़ी ए सब संपर्क थिला। एटा पिला माने ग नंबर लिखि देबो। 7 नंबर को विपरीत पिला माने विशाल रो कोन हबो ना खर्ब स्मरण रो विस्मरण अस्वीकार स्वीकार अवांछित वांछित प्रशंसार निंदा मधुर रो पिला माने लिखे तिक्त बुझा पड़ला। तो 8 नंबर कहला कि वाक्य गठन कर हैला अभिजात रो पिला माने कोन हबो ना बिजू पटनायक जणे अभिजात वंशधर थिले हैला। प्रत्यय कोन मोर तांको कथारे प्रत्यय नाही। सिक्तर कोन हबो अश्रुसिक्त नयन रे सीता बसिथिले। प्रवंचना प्रवंचना करी रावण सीता को चोरी करनेला माने ठकेई की। अकर्मा अकर्मा माने बंचिबा धिक। शीर्ण वृद्ध व्यक्तिटी शीर्ण शरीर रे करुण दिसुछि बुझा पड़ला पिला माने। तब 9 नंबर पिला रूढ़ी देछि एटा तुम ग्रामर बढिथिला। रूढ़ी कोन कहला फसला पादरे दଳି देबा माने कोन से निजर भविष्यत को निजर पादरे दଳି देला एटा वाक्य गठन कहिछि। पार पाइबा ए विपदरु मु पार पाइबी ए मोर भरोसा नथिला। कंट करिया माने कोन ना तू कंट करी कहि देलु कि किंतु आसलु नाही माने तू प्रतिज्ञा करलु बा कथा देलु किंतु आसलु नाही आ कोन। 10 नंबर कहला श्रम को जे जीवन धारण पंथा बोली कहि थाए ताको श्रमजीवी कहा जाए। सी जोला जीवी लगे कि लिखिबा जीवी लगे कोन ना कृषिजीवी मत्स्यजीवी बुद्धिजीवी भिक्षाजीवी श्रमजीवी ई सब लिख दो 5टा पिला माने बुझे पड़ला। तापर से कहि कि बाम पाखर थिबा शब्द सह डाण पाखर उपयुक्त जोड़ी वाक्य गठन कर। शस्य श्यामला कोन पिला माने धरणी स्तूपीकृत मेघ स्वर्ण शीर्ष धान्य युक्तिवादी जीव अभ्रंकस प्रासाद दोलायमान पदवल्लभ अहेतुकला व्यथा हैला ताको लगे आमे वाक्य गठन करिया पिला माने। शस्य श्यामला धरणी माने शस्य श्यामला धरणी देखिले कहार मन आनंद न जात न हुए कहलो। स्तूपीकृत मेघ होला स्तूपीकृत मेघमार सौंदर्य देखी किए बा आमोदित न हुए। स्वर्ण शीर्ष धान कृषक मन स्वर्ण शीर्ष धान्य आनंद संचार करे। युक्तिवादी जीव से जने युक्तिवादी जीव अटंती। अभंगस प्रासाद गुड़िकर सज्जित आलोक तारका भली देखा जाए। दोलायमान पदपल्लव भगवान कृष्णकर दोलायमान पदपल्लव सराघात हेतु रक्त बहिला हैला मैं तीर मारिकी आ कोन। अहेतुक व्यथा बन्या प्रपीड़ित मानकर दोषा गोपबंधु को अहेतुक व्यथा देथिला बुझा पड़ला पिला माने। तापर में क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर करिबा। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर पिला माने कहिछि 12 नंबर क्वेश्चन लेखक जन्मभूमि पल्ली को निजर माँ बोली कहीं कहिसेंती ना पल्ली भूमि मातृगर्भरु पड़ी से भूमि स्पर्श लाभ करी रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइथिबारु ओ विषम विपाक बेले फल पुष्प शाक तंडुल आदि निजर शिशुपुत्र को परिपुष्ट करिवार सौभाग्य पाइथिबारु जन्मभूमि को पल्ली को निजर माँ बोली से कहिसेंती लिखिदेव पिला माने। 13 नंबर कहला जन्मभूमि को धात्री और शिक्षयित्री कहिबार कारण कौन ना जन्मभूमि लालन पालन समस्त उपादान साइति रखिथिबारु हैला कि आ जीवन धारण आधार होइथिबारु धात्री कहिछि। जीवन को मार्जित करिया पई शिक्षादान देइथिबा ताको जन्मभूमि बोली शिक्षयित्री बोली कहिछि जन्मभूमि को बुझिबेला। तापर कहला 14 नंबर ए समस्त मो जन्मभूमि ए वाक्यांश रे ए जो समस्त बोली का कहउछि कोडा नामे पड़थिले एशिया महादेश विशाल भारतवर्ष ओडिशा प्रदेश और जन्मस्थान पल्लीग्राम को बोली कहुई है।
15 ନମ୍ବର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ନା କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି ମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଖକ ଜନ୍ମଭୂମିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା କି ଲୀନ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ କିପରି ଭାଷା ଚାଲିଛନ୍ତି ନା ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ବୁଝିପାରିଲା 17 ନମ୍ବର ଗଲା ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକ ଆଖିରେ ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ ନା କ'ଣ ନା ରାଶି ରାଶି ଶାଳ ତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟିନୀ ଚେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜକୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ମଣ୍ଡିତ ଜନ୍ମଭୂମି ରୂପ ଲେଖକ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ 18 ନମ୍ବର କହିଲା ପିଲାମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ନା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକର ଧର୍ମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମାନବିକତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ଆଉ ନିଜର ନାମ ପଦବୀ ଭାଷା ଆହାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ବେଶଭୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ 19 ନମ୍ବର ପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପରିବାର ତ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର କି ପ୍ରମାଣ ସବୁ ମିଳେ ନା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ କକା ଖୁଡ଼ି ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଏହିସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲା 20 ନମ୍ବର କହିଲା ସାର ମାଉସୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆଗେ କ'ଣ କହି ପଚାରୁଥିଲା କ'ଣ କହୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା କେବେ ଆସିଲୁ ବାପା ତାପରେ କହିଲା କି କେବେ ଆସିଲୁ ବାବୁ ହେଲା କି 21 ନମ୍ବର ସେଇଟା କହିଛି ବୋଧେ ସାର ମାଉସୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମାନେ ଆଗରୁ ବାପା କହୁଥିଲା ଏବେ ବାବୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି 22 ନମ୍ବର ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲା ନା ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଲୋକ ଥିଲା ସେ ଅବିବାହିତ ଓ ତାର ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆରେ ରହି ସେ ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲା 23 ନମ୍ବର ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକ କୁଟୀରରେ ବସାଇ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ନା ମନବୋଧ ଚଉତିସା ଶୁଣାଉଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ କୁଟୀରରେ ସେ ବସାଉଥିଲା ବୁଝିପାରିଲା 24 ନମ୍ବର କହିଲା ଗ୍ରାମଟି ଯାକ ନବାଗତ ଅତିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି ଏଠାରେ କେଉଁ ନବାଗତ ଅତିଥି ନା ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇମାନେ ହେଲେ ନବାଗତ ଅତିଥି 25 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ସମାବେଶ ଉପରେ ଲେଖକ କି ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରାମର ବହୁ ଅପରିଚିତ ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ଉଲଗ୍ନ କୁଶଧର ଲମ୍ବୋଦର ଅବାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା 23 ନମ୍ବର ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ନା ଏହି ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ଆଫ୍ରିକାର ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫ ଚାହିଁ ରହିଲା ଭଳିଆ ଖାଲି ଚାହିଁକି ରହୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା 27 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣତଃ ଯୁବକମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ନା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ 28 ନମ୍ବର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ଲେଖକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତେ ମାତିଥିଲେ ହେଲା କି 29 ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ପଲ୍ଲୀର କର୍ମଯୋଜନାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବାରୁ ଓ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ କର୍ମଯୋଜନାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା 30 ନମ୍ବର କେଉଁ ପର୍ବରେ ଦୋଳି ଖେଳାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଆସି ପଡ଼େ एकथा लेखक कहबार उद्देश्य कौन ना रज पर्वर मौज मजलिस पर ग्रामवासी माने कृषि कर्म लगी पड़ती यह निष्ठुर वास्तवता है कि शिक्षित माने कायक्लेश और आभिजात मध्य केउटी को अधिक पसंद करती कहीं शिक्षित माने कायक्लेश सहवा को अक्षम नुहति कि समस्त शिक्षित अभिजात श्रेणी अंतर्भुक्त से आभिजात अधिक पसंद करती शारीरिक श्रम छाड़ी से पक्षे संभव किंतु आभिजात छाड़ा संभव हुए नहीं किभली लोक जीवन युद्ध में दिग्विजयी वीर बोली परिचित ना जो लोक आईन को बाधा को किंबा धर्म समाज निंदा जाति को पदरे दली दे आगे जापे से लोक जीवन युद्ध में दिग्विजयी वीर बोली परिचय होता है 34 नंबर ग्रामर विद्यार्थी मान संपर्क में कि प्रकार धारणा प्रथम सृष्टि होता ना ग्रामर विद्यार्थी मान संपर्क में पल्ली ग्रामर बहु कल्पना जल्पना चले से माने पितामाता आशा भरोसा ओ ग्रामर बुद्ध मानकर प्रशंसार दृष्टांत होता लिखिदेव 35 नंबर कहला शिक्षित मान ग्राम छाड़ी पलाई जावा सह क्यों पौराणिक कथार तुलना कराई ना शिक्षित मान ग्राम छाड़ी पलाई जावा सह कृषक गोपपुर छाड़ी मथुरा जावा पौराणिक कथा तुलना कराई बुझे ना जो कृष्ण छाड़ी पलि आसते मथुरा को से भली शिक्षित आम जो लेखक सी ग्राम छाड़ी चली जाते श्रीकृष्ण को महाभारत कर्णधार कहुआ कहीं ना श्रीकृष्ण महाभारत महासमर को निज अंगुली निर्देश चलाई तेणु यहाँ कहुई कौन श्रीकृष्ण वंश शेष अवस्था कौन होता
ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶଶେଷର ପ୍ରସାଦ ତୀର୍ଥର ଏକବାର ବନରେ ପରସ୍ପର ହଣାହଣି ହୋଇ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଣାହଣି ହେଇକି ସିଏ ମରିଯାଇଥିଲେ ହେଲା କି, ମାନେ ତାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଥିଲେ କ'ଣ। ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଇଥାଏ, ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇଥାଏ, ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱବାସୀ ବୋଲି ବୁଝାଏ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 1 ରୁ 38 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଆମେ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ଯେଉଁ ସରଳାର୍ଥ ଅଛି 39, 40, 41 ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଅ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।